देख बर्तमान आम मंचेश्वर स्टेशन ने बर्तमान गोटे गाड़ी गला मंचेश्वर स्टेशन आ गोटे गाड़ी जाऊँगा मालबोही गाड़ी ना देख देखिए गोटे ता भितर कि गोटे जाऊँगी जना पड़ी हाँ बे कहीं नथिला देखले जना पड़ी देखिनु स्पॉट गोटे चलुची बे सेठी कौन बे गोटे चली चली आउची के धलाटा पिंधिकी देखि गोटे चली चली आउची अरे कि गोटे र र र र र र र र हाय साई मैंने जय जगन्नाथ आज बर्तमान आम आसी मंचेश्वर स्टेशन कारण एठी किछि दिन तले गोटे लेडीजटा आत्महत्या कर देइथला ट्रक ऊपर सोई जाइथला आ किछि दिन परे तो एठाकार लोक सब कहया था बर्तमान सी बाहरुची आ ट्रक ऊपर ठिया होची तो देखिबा कोन होची ये होची स्टेशन देखो आमे कोबडे आसले एपडे आसले ना आ जो फांसी दे देइथले गोटे सकाल सकाल गोटे टोकाड़ी फांसी जाइथला एई गोटा सेठी हम गाड़ी थइलु बर्तमान एपतरे हम एपडे एंट्री करिया ना चलो बर्तमान आम जाऊँ से ट्रक ऊपर गाड़ी नंबर डाकी सारे लोक तथापि आसुँच ना ट्रेन अनुसार लोक आसुँच ना अब ये बर गछटा भी ये अच्छी बे कोबर जा सेपट जा ना ए बार जा जी बर्तमान ऊपर को देखी पारे माने होगला ना टाइम बहुत होगला 11:30 होगला तो से पूरा सुनसान तो किसी नहीं कहीं ना लोक ना पूरा सुनसान राति चलो ए बार जा ना चलो उठिक जा ठीक फोन टा धर उठिक जा ना आसना मैं धरिक जा किसी असुविधा ना आस बर्तमान चढ़िलु बर्तमान से झील जदि ये बसव भाई सह ताकू बाहा करदेवी फाइनल आ भोजी खाए तो आम आसपारूनी भाई सहित फाइनल ताकू मु बाहा करदेवी बर्तमान देखिपे कि जड़े ये शोई लिफ्ट अच्छे ना बाफरे पूरा सुनसान माने 11:30 राति है किए आसो शीत दिन पुणी एपटा भी आम सेपटू ए ट्रागर जीवा से ठीक पूरा जो हाँ स्पॉट डेथ होता सॉरी भोजी खाई नब फाइनल समस्ते भी आम जीवु भोजी खाई खाली से झीटी बाहर आम ये बार जाना तले खसिया ये बार जाना से पाटे दिया से पाटे लिफ्ट से नु ये बार जाना व्यू देखी पारे आम से जगह उपर को जीवु जो से झीटी हाँ झीटी जो डेथ माने निजे आत्महत्या करथला तो से जगह को आम जाऊँ से बड़े रास्ते पूरा से लास्ट को ना ये बड़े तो खसिया ना चलो ये बड़े खसिया ना सेपटे ये बड़े चलो तो राज भाई गोटा थर आसते माने सी किसी स्पिरिट देखी जाइछंती राज भाई तपन भाई मोटू भाई सब आसला समस्त आसथिल किंतु आम आज आसु आमको देखा जाऊ कौन देखा जाउछि चलो आस ସେଇଟା कौन कुकुर ଶୋଇଛି पूरा पूरा सुनसान अंधारिया राति भाई देखबा सेपटे आम जाइले
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ସବୁ ବସା ବସି କରୁଥିଲେ। ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବି। ଆରେ ହଁ କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଏତେ ବଢିଗଲା। ଏଇଟା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା? ଆମେ ସେପାଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ସେପାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି। ପଳେଇବା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଓ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ସେ ଯୋଉଠି ମରିଥିଲା ସେଇଠିକି ଯିବା ନା। ସିଏ ତ ରହିଲାଣି ପୁରା ସେପଟେ ପୁରା ଇଏ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖାଗଲେ। ହଁ ଜଣେ ବଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ବେ। ଆବେ ତ ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚିକି ଅଛି। କ'ଣ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଟାଇମରେ ଯିବ ନା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ନା ନା ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ନିହାତି ଡରିବା କଥା ଭାଇ। ଜାଗା ହିଁ ସେଇଆ। ଆଜି ଏ ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଭାଇ ଠିକ କଥା। କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ? କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। କିଏ ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ବେ କେହି ନଥିଲା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ। ହଁ ଯାଉଛି କିଏ ଗୋଟେ। ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଚାଲ ହରି। ହଁ ହେଇଠି ବା। ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଠିକି। ଜଣା ପଡୁଛି ୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆସିଗଲା। ମନରେ ଭୟ ନା ଭାଇ, ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ନା ତଥାପି ଭୟ କରନି। ଆସେ କଣ କରିବି? କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର କହିବାର ଅନୁଭୂତି ଏଇଆ କି ମୁଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଡି ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଦ ଦିଟା ଛିଡି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ନା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ତ। ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସିଏ ନାଇଁ। ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ 3 ଖଣ୍ଡ। ପାଦରେ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଦେଖିନୁ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ବେ ସେଠି। କ'ଣ ବେ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଧଳାଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖି କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ ଧଳାଟା ପିନ୍ଧିକି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ନା। ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଲା ପୁଣି ରହିଗଲା ସେଠି। ଜଣା ପଡୁନି ସେଠି କ'ଣ ଝୁମ ଟିକେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖ ଧଳାଟା ଜଣା ପଡୁଛି ସେଠି। ହଁ ଆସିକି ବସିଲା ବେ, ଜଣା ପଡୁଛି ସେଠି। ଦେଖ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଡେଥ୍, ଇଏ ହଉଛି ମେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? କାହିଁକିନା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଏଇଠି ସେ ଝିଅଟି ଡେଥ୍। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସ୍ପଟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ୟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଗଣି ପୁରା ଦିଖଣ୍ଡ କରିକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ବେକ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା। ତ ଦାଡ଼ୁ ଜାନି ପାଖକୁ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋ ଧକ ହଉଛି। ହଁ ବେ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା। ଏଇ ଟ୍ରାକରେ ଯିବ ନା? ଏଇ ଟ୍ରାକରେ ଯିବ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବି ଦେଖ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟପ୍ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଦେଖାଯାଉ ମାନେ କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ୟାର। କେହି ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରେ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଯିବି ଆଗରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଆସିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବି ଆଜି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଷ୍ଟପ୍ଟା ବି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବେ। ନା ସେଇଠି ଅଛି ନା ଟିଣ ଅଛି ନା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏଠି କିଛି ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ବୋଲି, ତ ଆମ ଆଖିରେ ବି ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ। ତ କିଏ ଗୋଟେ ଧାଇଁକି ହିଁ ଆସିଲା, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସଡନ୍ ଗଲା। ଆମେ ଜୁମ୍ ବି କରିଛୁ। ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 3:30 ହେଇଗଲା। ରହି
से जहाँ भी हो आम बर्तमान ये ब्लॉग टी रखिदे नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा छाती खाली दगदग होउची विश्वास कर भाई खाली रूम गले फ्लैट है माने एते डर काल ठु मते लागो कौन कल ताबुज नहीं पिंदी बोलेबी लाइफ रे भी ए जिंस देखना इंपोर्टेंट थिला देखिली भी आखिरे आखिरे भी आम देखिलु आज तो जहाँ भी हो ब्लॉग टी पूरा देखि धन्यवाद।